अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुदस्सिर ऑफिशियल 2.0। आज की हमारी ये वीडियो क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में ए टू जेड तमाम मालूमात जानेंगे। क्रिप्टो का बेसिक नॉलेज, क्रिप्टो क्या है और ये कब मुतारिफ हुई और इसका फ्यूचर क्या है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के रेट, इसके फ़ायदे और इसके लॉसेस वगैरह से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस पे हमें काम करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए, लीगल है इलीगल है, तमाम मालूमात इस वीडियो में। तो चलते हैं अभी वीडियो की तरफ। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि करेंसी क्या चीज़ है, करेंसी क्या होती है। थोड़ा सा अगर आपको हिस्ट्री में जाकर बताएं तो जब शुरू में इंसान ने जब माशरती निज़ाम कायम किया तो इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें थी। इंसान ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे से हेल्प ली। फ़र्ज़ किया एक बंदा किसान का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, और दूसरा बंदा मेमार का काम करता है, वो घर वगैरह मकान वगैरह बनाता है। तो किसान को ज़रूरत है मकान बनवाने के लिए उसकी, और उसको ज़रूरत है मेमार को खाने के लिए किसान की। तो वो एक दूसरे की माशरती निज़ाम में इस तरह से हेल्प कर दिया करते थे। उसके बाद एक सिस्टम आया उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं, अशिया के बदले में अशिया का लेन देन या फिर खिदमात का लेन देन। ये सिस्टम फिर वक्त के साथ साथ फेल हो गया। उसके बाद एक चीज़ इजाद हुई, करेंसी। करेंसी क्या है? जो आपकी जेब में इस वक्त नोट है, ये करेंसी है। नोट की इजाद हुई और उस वक्त की हुकूमतों ने ये कहा कि ये नोट जो भी जिसके पास लेके जाएगा और वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेगा, कोई भी चीज़ वो ले सकेगा, किसी भी चीज़ की किसी भी कोने में जाकर ख़रीदारी कर सकेगा। आज देखते हैं जिस तरह से आज के दौर में आपके पास अगर करेंसी नोट है, पैसा है, 5,000 वाला नोट है आपके पास जेब में, तो आप मार्केट में जाते हैं, आप उतनी वैल्यू की जो भी चीज़ आपको ज़रूरत होती है तो मिल जाती है। बजाय इसके कि पुराने ज़माने की तरह आपको अपनी चीज़ें उठाकर मार्केट में जाना पड़े और वहाँ से किसी के साथ सौदा करके चीज़ लेनी पड़े। तो ये करेंसी का कंसेप्ट था कि करेंसी क्या होती है। जो आपके पास पैसा है वो करेंसी है, करेंसी नोट है। तो अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इसका आइडिया कैसे हुआ, कैसे आया? क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है। जिस तरह से आपके पास नोट है, इसको डिजिटल करेंसी आप कह सकते हैं, ये आपका डिजिटल असास है, डिजिटल आपका ये पैसा है। सबसे पहले 2008 में क्रिप्टो करेंसी का आइडिया दिया गया और 2009 में बाकायदा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई। क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट कॉइन है उसका नाम है बिटकॉइन। और उस टाइम 2010 में एक बंदे ने क्रिप्टो कॉइन सेल करके 2 पिज़्ज़े लिए थे, और आज उस कॉइन की कीमत, उसी बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में अगर देखा जाए तो वो एक बिटकॉइन करोड़ों अरबों रुपए का है। और 2013 में क्रिप्टो करेंसी फेमस हुई और लोगों ने इसको जानना शुरू कर दिया। 2021 के अंदर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो पीक पे चली गई थी। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि इसका आइडिया रखा क्यों गया, किस लिए रखा गया। हो सकता है आने वाले दौर में इसको सरकारी तौर पे तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन इस टाइम क्रिप्टो करेंसी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से लीगल नहीं है, और ना ही कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, ना ही ये किसी बैंकों के मातहत चलती है, बल्कि ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करती है जिससे हजारों लाखों कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। तो एक और बात यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अब एक चीज़ आप नोट करते होंगे कि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। आवाम से लेकर सरकार तक, सरकार से इदारों तक, हर बंदे को एक बिजनेसमैन को यही टेंशन है कि मेरे पास पैसा हो, बस पैसा हो। लेकिन करेंसी नोट के बारे में आपने कभी ये सोचा है कि गवर्नमेंट के पास एक मशीन भी है और प्रिंटिंग के लिए उनके पास कागज़ भी है, सारा कुछ है, लेकिन वो नोट क्यों नहीं छापते? कभी सोचा इस बारे में? अगर आपने सोचा है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ अगर आपके इल्म में नहीं है तो। जब एक आलमी स्टैंडर्ड है, एक कानून है कि जिस कंट्री के अंदर जितना गोल्ड होगा वो उतना ही नोट छाप सकेगा, वरना हमारे पाकिस्तान में तो कागज़ इतने होते और नोट छापते छापते आप और मैं, हर बंदा अमीर हो जाता, हर बंदे के पास पैसा होता। लेकिन ये एक कानून है, जितना हर मुल्क के पास जितना सोना होगा वो उतना ही नोट छाप सकेगा, उसकी मालियत के बराबर। तो जिस कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा होगा वो उतना नोट छापेगा और उसकी उतनी ही करेंसी स्ट्रांग होगी। लेकिन जो हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के गरीब ममालिक हैं, उनके पास अगर गोल्ड की
مقدار کم ہے تو وہ نوٹ نہیں چھاپ سکتے، وہ دوسرے ملکوں سے لون لیتے ہیں، ادھار لیتے ہیں. خیر یہ تو پھر بات اور آگے نکل جاتی ہے. تو مختصر سا کنسیپٹ آپ کو بتاتا ہوں. تو آنے والے وقتوں میں گولڈ کی جگہ پہ بٹ کوئن کو بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے برابر جو ہے نا نوٹ چھاپے جا سکتے ہیں. تو کیسا ہوگا اگر آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو جائے، گولڈ کی جگہ پہ بٹ کوئن رکھا جائے، کیونکہ 12 گرام کا گولڈ جو ہے نا 1 تولے کے برابر ہے، اور اس کی مالیت جو ہے نا آج کے دور میں میرے خیال میں کوئی 4.5 لاکھ پلس ہے. لیکن گولڈ کی نسبت بٹ کوئن بہت زیادہ پرائس کا ہے. تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ لانچ ہو جائے، بٹ کوئن کو جو ہے نا گورنمنٹ سطح پہ اپروو کر لیا جائے، کرپٹو کرنسی کو اپروو کر لیا جائے، اور گولڈ کی جگہ پہ اس کو رکھا جائے، اور اس کی جو ہے نا بنیاد پر جو ہے نا نوٹ چھاپے جا سکیں، یا کوئی بھی اس میں ترمیم آ جائے. لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں جس کے پاس بھی بٹ کوئن ہے اس کی پرائس جو ہے نا وہ $63,000 ہے، $63,000 USDT. تو کتنی پرائس بنتی ہے یہ پاکستانی روپیز میں؟ اربوں خربوں روپے میں جاتی ہے. یہ تو تھی ایک بٹ کوئن کی کہانی، جو کرپٹو کرنسی کا سب سے پہلا کوائن ہے بٹ کوئن. تو کرپٹو کرنسی کا یہ سمجھو بانی ہے بٹ کوئن. اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی 10,000 پلس کرپٹو کوائنز پر مشتمل ہے. چھوٹے چھوٹے کوائنز کرنسی آ جاتی ہیں اس میں. اس طرح سے ہمارے پاس ایک 5,000 والا نوٹ ہے، اسی طرح ہمارے اس کو جو ہے نا اس کا پھر 1000 والا ہے، 500 والا ہے، اس میں 100 والا ہے، 50 والا ہے، 20 والا ہے، 10 والا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا کرپٹو کے بھی چھوٹے چھوٹے کوائنز ہیں، اور اس کے جو ہے نا 10,000 سے زیادہ قسمیں ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی نیو ایپ آتی ہے اس میں جو ہے نا آپ کو کوائنز مائن کروائے جاتے ہیں، کلیم کروائے جاتے ہیں. جو ہے نا جس طرح سے ایک مثال آپ کو دوں میں، پائی نیٹ ورک آیا تھا ریسنٹلی. تو اس پائی نیٹ ورک میں اس کی پرائس کتنا پہ گئی تھی؟ 860 روپیز پر کوائن پرائس تھی. اسی طرح سے سدرا چین آیا تھا. سدرا چین کوائن کی پرائس بھی شروع میں 200 پلس تھی، اور بعد میں وہ ڈاؤن ہوتے ہوئے ابھی 15 سے 20 روپے تک آئی ہوئی ہے اس کی پرائس. کرپٹو کرنسی کا نقصان کیا ہے؟ اس کی جو پرائس ہے وہ ہر چند سیکنڈ میں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اگر آپ نے ایک کرپٹو کوائن لے کے رکھا ہے، فرض کیا وہ 1000 روپے کا لے کے آپ نے رکھا ہے، تو کل کو ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا 1000 والا 5000 میں چلا جائے، اور کل کو ہو سکتا ہے وہی کوائن 5 روپے میں چلا جائے، اور ہو سکتا ہے وہ لسٹ بھی نہ ہو، لانچ بھی نہ ہو، اور اس سے آپ کو کوئی پروفٹ بھی نہ ہو. تو اس کا یہ ایک نقصان ہے. لہٰذا کرپٹو کرنسی میں کام کرنے کے لیے آپ کو اس ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، فری والی مائننگ ایپس اور کرپٹو کوائنز جو بھی آتے ہیں تو وہ مفت ٹوکن بانٹتی ہے. جس طرح سے یہ سدرا چین آ گئی، اسی طرح سے سدرا چین ایک اسلامی کوائن ہے. تو دوسری بھی آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا کرنسیز، کوئی پائی نیٹ ورک کے نام سے آ رہی ہے، کوئی کس نام سے آ رہی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں فیک کرنسیز آ جاتی ہیں جو کہ کرپٹو کرنسی کا جو ہے نا نام استعمال کرتی ہیں. اس چینل پہ آپ کو کرپٹو کوائنز اور فری مائننگ ایپس، فری ویب سائٹ سب کے بارے میں اپڈیٹ ملا کرے گی، نیوز ملا کرے گی. اس کے علاوہ آپ کرپٹو کوائنز کی بائنگ اور سیلنگ بھی مجھ سے کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.